La palabra de hoy 축제가 끝났습니다. está diciendo 사람들은 각자 삶의 자리로 que la fiesta ya 돌아갔습니다. terminó 요셉도 가족과 친족과 함께 y emprendieron 나사렛으로 el viaje de regreso a 돌아갔습니다. su vida cotidiana. 요셉과 마리아도 사람들 José 속에서 regresaba a 하루를 Nazaret junto con su 지키고 familia y sus parientes también. 일상으로 돌아가서 미뤄두었던 일들을 빨리 해야겠다라는 José y 생각이 María caminaban apresurados 들었습니다. entre la multitud porque tenían que 그 regresar a su 사이에 rutina 소년 예수가 y 없어지고 atender 또 los asuntos 뭐 pendientes. 챙길 여유도 없었습니다. 하룻길을 가고 나서야 Jesucristo se había quedado en 늦었다는 Jerusalén, 사실을 알게 되었습니다. pero sus padres se dieron cuenta hasta 2025년 한 un 해 día 동안 después. 여러분들도 아마 Durante 열심히 este año, 함께 nosotros nos hemos 살아오셨습니다. esforzado mucho 교회 일들을 하랴, y 집안일 haciendo 구하랴, trabajo de la iglesia, 사업도 del 돌보랴, hogar, para 아이들을 trabajar, 공부하고 estudiar, 아이들을 양육하는 일들 cuidar a nuestros 수고 seres 분주하게 queridos. 달려왔습니다. Hemos corrido sin parar. 빨리 달려서 성과를 내야지라는 마음도 Teníamos ese 있었습니다. corazón 그러다 con la 보니 ansiedad 초겨울이의 para 아이들이 lograr grandes 어떻게 cosas 자랐는지, 어떤 y 고민을 no 하고 nos hemos dado 있는지, cuenta 어떤 de cómo van 애들을 creciendo 겪고 nuestros seres 있는지 queridos o nuestros 모르고 hijos también. 열심히 살아오기만 한 Solamente 적도 있을 estamos 것입니다. intentando caminar y correr más rápido sin darnos cuenta 한편으로 qué es lo que 바쁘게 está pasando 열심히 a nuestro lado. 살았지만 내 인생의 주인이신 Nosotros estamos 예수님을 viviendo una 잃어버린 vida muy rápido 나사렛이라는 우리의 en 일상의 donde hay 사물에 muchos cambios 달려가기만 한 y no nos 것도 damos 있을 것입니다. cuenta que 오늘 Jesucristo está 말씀을 en la para 통해 nosotros y está perdido. 우리가 하나님의 일을 En la 위해서 palabra de 한다면, hoy, si 하나님의 nosotros 일을 en serio 이루어 decimos que 간다면 어디로 향하며 queremos trabajar y 어떤 vivir como 일들을 la 해야 하는지 palabra del Señor, 오늘 말씀을 tenemos que 통해 ver qué es 고민하고 lo que nosotros 하나님의 뜻을 tenemos que hacer 발견하고 y 하는 reflexionar 은혜를 para poder 붙잡게 됩니다. conocer y ver a Dios. 요셉과 마리아는 요셉의 집 나사렛을 향하며 걸을 때 예수님을 잃어버렸습니다. El niño Jesús se había 예루살렘을 떠나 하룻길을 quedado en 가서야 볼 Jerusalén. 수가 없다는 Sus padres 사실을 se dieron 알게 cuenta hasta un 되었습니다. día después de que su hijo había 예수가 없는 것을 발견하고 당연히 desaparecido. 나사렛에서 함께 출발한 그 Obviamente, 순례객들, ellos estaban 식객들, buscando 일행들 a 가운데 su hijo 잡혀 있나 entre el 보다라고 grupo de los 생각했습니다. viajeros que estaban caminando junto con ellos. 그 동네의 모든 사람들을 알고 있으니 우리 아이들은 Como ellos 있지 sabían 않을까 y se conocían unos a otros, 했을 것입니다. pensaron de que Jesús iba a estar 유월절을 bien 지키기 entre 위해 ellos. 친족들과 함께 나섰고 그들 사이에 예수를 찾았지만 예수님을 찾지 못했습니다. Ellos estaban trabajando 다시 길을 duro 거꾸로 예루살렘으로 para 올라갔습니다. poder 아마 예루살렘으로 올라가며 tener el 거꾸로 día festivo en que 올라가며 había 순례길을 nacido 만나며 Jesucristo, pero 아이들을 nunca 찾는 se dieron 그 cuenta de que 부모의 Jesús 마음은 estaba 얼마나 perdido. 가슴 졸였을까 우리는 짐작할 수 Cuando 있습니다. se dieron cuenta de que Jesús estaba 아마도 perdido, obviamente sus 공포스러운 papás 시간들을 보냈을 tenían 것입니다. 아이를 찾지 ansiedad y 못하면 tenían miedo de haber 어떡할까? perdido al bebé. Y se habían pensado en qué iba a pasar ahora en el 예수님이 futuro. 죽은 후 부활하기까지 3일의 시간들을 보내셨습니다. 제자들에게도 아마 De la 그 misma 시간이 manera, después de la 공포의 muerte de Jesús, los 시간이었을 discípulos 것입니다. vivieron 3 días de miedo, sin 소망이 tener 무너진 ninguna 시간이었습니다. esperanza. 하나님이 분명 그 메시아를 보내주고 그 Dios había 메시아가 dicho de 예수 que iba a enviar a 그리스도라는 Mesías 확신을 y 갖고 que 있었지만 Jesucristo era ese 그 모든 Mesías. 것이 Pero todo eso 실패로 돌아갔습니다. había fracasado. 어디에서 희망을 가져야 될지 Ellos no 하나님의 sabían 약속이 de dónde 어떻게 tenían que tener 이루어질지 esa esperanza. 믿음을 Si en serio la 어디에 두어야 promesa de 할지 Dios se iba a 모르는 cumplir, no sabían en 절망스러운 dónde 시간이 dejar su corazón y su 있었습니다. pensamiento. 요셉은 나사렛으로 향하는 그 무리 중에 예수가 있기를 바랬습니다. José estaba esperando 제자들은 con 아마 todo su 예수님이 corazón de que 무덤 속에 Jesús 계실 것이다 estuviera 기대를 하며 con la multitud. 그 부활의 아침에 무덤으로 달려갔습니다. 그러나 그들이 기대한 곳에 Pero cuando llegaron al lugar 예수님은 donde estaban todos los viajeros, no, Jesucristo no 요셉과 estaba 마리아도 entre las 제자들도 personas. José y 예수님이 María y también 있어야 sus 되고 discípulos 그들이 기대했던 곳에 있지 않음에 se 놀라 desesperaron cuando no 그들은 encontraron a 절망스러웠습니다. Jesucristo donde ellos esperaban que estuviera. 46절을 보면 사흘 후 Si miramos en el versículo 46 요셉과 dice, 마리아가 al 예수님을 cabo de 만난 3 곳은 días lo 성전이었습니다. encontraron en el templo.
요셉을 Jesús 요셉의 집 no estaba en la casa de 나사렛으로 José. 향하는 그 무리 중에 있어야 될 Jesús 예수님이 no estaba en la 하나님의 집, multitud 아버지의 집에 caminando junto en 있었습니다. el viaje, sino que estaba 6월절이 끝나자 en Jerusalén. 서둘러서 Después de que 나사렛으로 terminó la 돌아가는 fiesta 것은 당연한 y se apresuraron 요셉의 para ir a 생존의 Nazaret, 문제였습니다. era porque 목수일을 해야 estaba 했고 relacionado con su 그들에게는 vida 돌봐야 cotidiana y su 자녀들이 vivienda. Porque aparte de 그것을 위해서 함께 Jesucristo, 걸음을 tenían varios 재촉하고 familiares que 그것을 tenían que 향해 alimentar. Y 달려가는 ahí 것은 estaba su trabajo. Por 당연한 eso, 일이고 ellos después de haber, 이성적이고 책임감 있는 일처럼 보입니다. ellos tenían que 우리가 ir 우리의 삶 속에 rápido a 생존을 Nazaret 위해서 para 열심히 poder 살아가는 seguir con su 것은 vida 당연한 cotidiana. 일입니다. Eso pasa con 그러나 nosotros 그 también. 생존을 위해서 Tenemos que 열심히 seguir adelante 나사렛으로 y 살아가다 tenemos 보면 que 내가 regresar 하나님의 자녀라는 nuevamente a 것, nuestra vida 내가 cotidiana. 하나님 없이 Pero algo que tenemos que recordar es que 살아가지 않습니다. nosotros no podemos 내가 vivir sin 하나님의 Dios. Pero 자녀라는 것을 nosotros 잊고 siempre olvidamos de esa 하나님 verdad. 없이 살아갈 때가 Sentimos 있습니다. y olvidamos de que nosotros 우리 somos los 그리스도인들의 hijos de 삶의 Dios y 인생의 vivimos una vida sin 하나님의 약속에 있습니다. Dios. 그것을 잊고 살면 우리는 트레드밀, Si 런닝머신 nosotros 위에서 olvidamos 열심히 todo, 달리는 모습과 다르지 않습니다. toda la verdad de que nosotros somos 우리의 hijos de 삶의 Dios, 방향, 우리가 마땅히 estamos 있어야 solamente 될 곳에 caminando en esa máquina de correr 살아가게 되는 sin 것입니다. ninguna esperanza, sin ninguna meta. 요셉과 마리아는 Como lo hizo José y 하나님이 María, 주신 약속을 친족들 ellos sabían cuál era la promesa de Dios. 했습니다. Ellos estaban buscando la 우리도 promesa de 힘든 Dios 일이 en el 생기면 grupo de los 친구를 viajeros y los 찾고 parientes. 전문가를 찾고 우리가 알고 있는 모든 También pasa con 문제를 nosotros. 동원해서 Nosotros buscamos a 해결을 nuestros amigos, a nuestros expertos, a otras 그러나 personas más 그것에 aparte de 진정 Dios. 인생의 근원의 Pero 문제를 ese lugar 해결할 수 en donde estamos 없다는 buscando la resolución del problema, 참된 no hay 진리의 una 방향을 respuesta esperada. 알지 못한다라는 것입니다. No vamos a saber cuál es la verdadera 우리 참된 sabiduría de Dios. 인생의 약속은 참된 인생의 Porque 근원이 solamente 아버지의 집에 todas esas 있습니다. promesas y todos esos tesoros verdaderos 나사렛에 están en 있는 la 것이 casa 아니라 de nuestro Padre. 아버지의 집에 있습니다. 우리가 가야 No 할 en la 곳은 casa de 아버지의 José, 집입니다. 사람들 ni en 사이에서 참된 Nazaret. 진리를 Donde 찾으려 nosotros 하지만 debemos ir 우리는 es la casa de 거기서 nuestro 찾을 Padre. 수가 없습니다. No debemos buscar la verdad 아버지의 entre la gente, sino que debemos regresar a la casa del Padre 아버지의 집으로 향해야 para 하는 것입니다. poder encontrarnos con el Señor. 요셉과 마리아는 José 예루살렘 y María 성전에서 예수님을 발견합니다. pudieron encontrar 그리고 a 이렇게 Jesucristo en el 말하죠. templo. 48 Y ahí 보면 dice así, en el versículo 아이야, 48. 어찌하여 우리에게 이렇게 Cuando lo 하였느냐? vieron sus padres se 보라, quedaron 내 admirados. 아버지와 Hijo, 내가 ¿por qué te 근심하여 has portado así con 너를 nosotros? 찾았노라. Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos 내가 estado 어떻게 이렇게 할 수 buscando, 있느냐? angustiados. Le está diciendo, 나사렛으로 hijo, 가야지. ¿por 왜 qué te 여기에 has portado 있느냐라고 así? 묻고 ¿Por 있습니다. qué estás aquí en este 너 templo? 여기 있으면 안 된다라는 No te 것입니다. tienes que quedar aquí. 나사렛으로 Tienes 우리의 que 일상으로 regresar 다시 a 돌아가야 Nazaret, 되지. regresar a 왜 nuestra 여기에 vida 머물러 cotidiana. ¿Por 있느냐라고 qué 말하고 있습니다. es que tú permaneces aquí? 요셉과 마리아는 José y María 예수가 오는 estaban 것을 보고 근심하였습니다. desesperados porque 왜 no 근심하였습니까? habían visto a Jesucristo entre la multitud. 이유는 ¿Por qué 예수가 estaban angustiados y 부흥의 desesperados? 기능에 부응하지 못했기 때문입니다. Era porque 예수는 los 부모를 padres de 잃어버렸다면 Jesús 친족들 no 사이에 podían 도망가는 ver 순례객들 cuál era 사이에서라도 la promesa 나사렛으로 que 향하여 Dios 그 les iba a dar a 발걸음을 ellos. 옮기고 있어야만 했습니다. Y es por eso de que José y María estaban caminando para regresar a Nazaret. 내가 짜놓은 시간, 내가 짜놓은 인생의 방향대로 가지 못하면 근심하게 됩니다. Nosotros nos sentimos desesperados cuando creemos que no estamos caminando en el camino 그 correcto. 근심이 하나님 때문입니까? Pero tenemos que 아니면 pensar si esa 우리 인생의 desesperación 방향을 여러분의 기대가 es porque nosotros queremos lograr cosas en 잘못된 nuestra 것으로 vida 향하고 있기 때문입니까? o ver si en 여러분들이 serio 잘못된 인생의 방향을 설정해 por 놓고 qué 그대로 nosotros 움직이지 estamos 않는다라고 angustiados. 말하며 근심하고 있는 것은 아닙니까? ¿Será que 왜 estamos 여기에 있느냐?
estamos 나사렛으로 가야지. 왜 preocupados porque 아버지의 집에 nosotros 머물러 no 있느냐? podemos cumplir las cosas que nosotros queremos en nuestras vidas? 아닙니까? ¿Será que nosotros estamos diciendo y nos estamos 아버지의 집 예루살렘은 diciendo a nosotros mismos que 의무를 nosotros 만나는 tenemos que 곳이 ir a Nazaret y 예루살렘 no al 성전은 templo de nuestro 아버지를 Señor? 만나는 곳입니다. El templo 그러나 que 예수는 estaba 성전에서 Jesucristo 어떤 일을 era 하고 el lugar 있었습니까? donde 41절을 podía 보면 conocer a Dios. 선생 랍비들과 함께 그들의 말씀을 듣기도 하고 Estaba diciendo 먹기도 de que el 하며 niño Jesús estaba 참된 sentado 진리를 entre los 찾고 maestros, 있었습니다. entre los 하나님의 rabí, 뜻을 찾고 있었다는 y 것이 말씀 escuchando 안에 나타난 cuál era la 하나님의 verdadera 의를 voz de Dios. 알고자 했다라는 것입니다. Jesús quería aprender cuál era la verdadera enseñanza de Dios. 참된 목적이 여기에 Jesús 있습니다. había subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua para buscar cuál era la 그 voluntad y 안에 la 담긴 sabiduría de 하나님의 Dios. 뜻을 찾고 Él no 하나님의 quería 지혜와 cumplir la 참된 costumbre de la 의의 vida, 진리를 sino 발견하는 que Él 것입니다. quería buscar la verdadera voluntad y la 나의 sabiduría 기대를 de 찾기 Dios, 위하여 나사렛에 no para 가기 cumplir 위하여 mis deseos, 아버지의 mi 집에 들리는 costumbre, 통과해야 nada 될 de eso, sino que 의무와 Él solamente estaba viendo cuál era la verdadera 규례의 voluntad 장소가 y la 있는 regla de Dios. 것입니다. 예수님께서도 호세아 6장 6절에 Si miramos en Oseas 6, versículo 6 dice, 나는 인애를 lo que pido 원하고 de ustedes es 제사를 원하지 misericordia y no 아니하며 번제보다 sacrificios, 하나님 conocimiento 아는 de 것을 Dios en lugar de 원한다. holocaustos. 요셉의 마음은 너무나 분주했습니다. Podemos ver de que José estaba corriendo para poder regresar a Nazaret. 아들이 없는 것조차 알지 Ni siquiera se había dado 못할 cuenta de que 정도로 su hijo se había 나사렛에 quedado ahí 있었습니다. en el templo, porque su pensamiento y su 아버지의 집에 corazón 있지 ya estaba en 않았습니다. Nazaret. Su corazón no estaba en la casa del Padre. 왜냐하면 유월절을 지키는 것, 아버지의 집에 있는 것은 신앙의 Cumplir la 의무를 fiesta de la 다했으니 Pascua 이제 era un paso 내 obligatorio 일상으로 돌아가 내 생계를 위해서 열심히 일하는 것이 나의 삶이 para 되라고 poder 말했기 permanecer en la 때문입니다. casa de nuestro Señor. Pero su corazón no estaba ahí, sino que estaba yendo a Nazaret. 하나님께서 요셉과 마리아에게도 오늘 여러분과 Dios, 저에게도 como lo hizo con María y con 거룩히 José, 지키라라고 el día de hoy 말씀하셨습니다. también nos está diciendo que tenemos que 그 안에 담긴 cumplir 뜻은 하나님의 la 뜻을 fiesta de 발견하고 la Pascua, 하나님의 buscar 말씀을 듣고 y encontrar ahí 대답하며 cuál es la verdadera 참된 voluntad de 하나님을 Dios, 만나는 preguntarnos y responder hacia la pregunta de 삶을 Dios 살라는 y 것입니다. vivir una vida de alegría siempre en el reino de 하나님과 nuestro Señor. 함께 머무는 삶, La vida que 하나님과 caminamos 동행하는 junto con 삶, Dios 머물러 하나님과 es el 함께하는 lugar 삶을 donde cada 살기 momento Jesucristo está 원하신다라는 con 것입니다. nosotros. Esa es la vida que Dios 하나님의 espera. 기대, 여러분과 저에게 주시는 하나님의 기대는 Porque la expectativa de Dios es permanecer en la casa del Padre para buscar cuál es la verdadera voluntad y la sabiduría de Él. Tener todos sus pensamientos, escuchar su palabra, hacer preguntas en el templo donde es la casa de nuestro Padre y permanecer en ese lugar 대답하며 참된 진리를 y encontrar cuál es la verdadera palabra de nuestro Señor. 예수님에게 유월절은 신앙의 Para Jesús, la Pascua no era solamente un deber fiel, sino que era el momento de la alegría de encontrarse con Dios. José tenía la ansiedad de de regresar a Nazaret, pero el objetivo final de Jesús era buscar cuál era la voluntad de Dios y hallar alegría en la verdad. No para cumplir mis deseos, sino que solamente para poder cumplir la voluntad del Señor. Y es por eso que nosotros, para poder cumplir su voluntad, tenemos que permanecer en el templo. Que ya se acerca el 2026. Oremos para buscar cuál es la verdadera voluntad de Dios, conocernos con Dios, seguir su camino y vivir una vida de gozo siempre dentro de Él. Queridos hermanos, ¿quieren estar ocupados trabajando en los asuntos del Padre?
Yo sé que a veces no entendemos cuáles son los asuntos del Padre 우리는 그것이 y a veces nosotros no le damos la 근심하게 prioridad al trabajo de nuestro Señor 하나님을 y siempre buscamos una respuesta 6월절 그것은 신앙의 en los 의무가 lugares equivocados. 됩니다. 오늘 49절에 예수님은 Si 말씀하고 miramos en el 내가 versículo 내 49 아버지 dice, 집에 있어야 될 el 줄을 niño Jesús respondió, 알지 ¿por qué 못하셨나이까? me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en 내가 los 아버지의 asuntos de 집에 mi 있는 Padre? 것은 Estar en la casa 내가 de 나사렛으로 mi 가기 Padre 위하여 no 신앙의 es 의무를 다하는 것이 아니라 prepararme 아버지의 일을 하기 para 위하여 poder 주님과 regresar a 함께하기 Nazaret, 위하여 sino que es dejar 당연히 todo 있어야 되는 atrás y 곳이다라고 말씀하고 permanecer en 있습니다. el lugar donde yo merezco estar. 요셉과 마리아는 이해를 하지 못했습니다. María y José obviamente no entendían qué es lo que estaba diciendo Jesucristo. No entendían por qué Jesucristo se había permanecido ahí en el templo. No entendía por qué Él no quería regresar a Nazaret. Pero Jesucristo estaba diciendo, si en serio tú eres el Hijo de Dios, si en serio tú crees de que perteneces a Dios, tienes que caminar una vida con Él. 그것은 자신이 Esto 선택한 것이 아니라 no 하나님의 es 자녀로 algo 부르신 que 하나님의 자리고 하나님의 Él 약속의 estaba decidiendo, sino que era la promesa de Dios que le había 하나님의 dado a 자녀라면 Jesucristo. Si 아버지의 일을 nosotros 하고자 somos 한다면 verdaderos hijos de Dios, 날 es un corazón que nosotros tenemos que tener obligatoriamente. 우리는 하나님의 뜻을 다 이해하지 못할 때가 많습니다. Obviamente, nosotros nunca vamos a poder entender al 100% cuál es la voluntad y la promesa de Dios. 다 이해할 수 없었지만 María nunca 마음에 두었다라고 말하고 있습니다. nunca entendió cuál era toda la voluntad del Señor, 하나님의 약속이 pero ella siempre 그래서 완성되어 quiso 감을 믿고 y obedecer a Dios. 그 말씀을 그 약속을 Ella sabía de que Dios tenía varias promesas y varias voluntad. Como lo hizo María, ese día de Adviento es el tiempo donde nosotros también tenemos que pensar en la voluntad de Dios. No importa que nosotros no entendamos cuál es lo que Él en serio espera de nosotros y qué es lo que desea cumplir. No es entender al 100%, sino que es obedecer para que Dios pueda cumplir su promesa. 누가복음 24장 8절을 보면 제자들이 이렇게 여인들이 고백합니다. Lucas 24:8 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. 그들이 예수 그리스도의 마음을 기억했다라는 것입니다. Está diciendo que ellos se recordaron de la palabra de Jesucristo. Ah, Dios espera 예수님께서 cumplir 하신 말들이 todo eso 뜻이었음을 깨닫게 되었다. a través de Jesucristo. Ahí es donde se dieron cuenta cuál era la promesa de Dios. 그 사흘의 시간은 두렵고 A los discípulos, 절망스러운 시간이었습니다. esos 3 días cuando Jesucristo estuvo en la cueva, fue un tiempo de miedo y de desesperación. Pero ellas siempre recordaron lo que Jesucristo le había dicho y lograron entender en ese momento cuando Jesucristo resucitó. 대림절을 보내는 우리에게도 하나님의 Nosotros 약속을 que estamos 다 viviendo este día de Adviento, 두렵고 절망스러운 시간을 보내는 아이를 tal vez 찾기 estemos 위하여 viviendo una vida 사흘을 difícil y tal vez no estemos entendiendo la promesa de Dios. 마리아와 같은 심정으로 Tal vez tengamos ese corazón de José y de María. 것입니다. 그러나 그 시간들은 분명 하나님의 약속을 이루기 위한 시간이고 Pero tenemos que pensar que todo ese tiempo también es el tiempo donde Dios está preparando para poder cumplir su promesa. Y nosotros tenemos que seguir adelante, siempre obedecer de su palabra y seguir caminando junto con Él. Siempre tenemos que recordar cuál es su promesa, cuáles son sus asuntos, recordar su palabra. Si nosotros seguimos todo esto, lo que es de Dios, Él nos va a dar nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Esa promesa, esa palabra de nuestro Señor, todas las preocupaciones que nosotros tenemos en nuestro corazón, se va a convertir en la perfección de Dios. Nosotros tenemos que seguir, caminar
siempre recordando la cual era la promesa de Dios. 성도 여러분, Yo sé que estamos viviendo estos 우리는 인생의 últimos días de este año. 모릅니다. Y tal vez estemos viviendo esos 3 días en donde Jesucristo había fallecido. 요셉과 Y tal vez tengamos ese corazón de desesperación como lo tenía José y María. 그렇다면 우리는 Pero nosotros 돌아가야 합니다. tenemos que recordar que siempre tenemos que regresar a la casa de nuestro Padre. 우리의 참된 진리를 찾을 수 없고 예수님을 찾을 수 Nosotros en ese camino a Nazaret no podemos 세상에서 buscar cuál es 주님을 la 찾을 수 verdad y la sabiduría. En este mundo, en el camino hacia este mundo, no podemos encontrar a Dios. 주님의 말씀을 Solo 듣고 podemos 하나님과 encontrar a 동행하는 Dios 삶을 cuando nosotros 살아가는 decidimos caminar junto con Él y seguir ese 여러분들은 camino 근심하고 hacia la 있습니까? casa de nuestro Padre. 여러분의 근심의 원인은 Tienen 무엇입니까? muchas preocupaciones. ¿Cuál es 여러분의 근심, 여러분이 기대한 대로 예수님이 있어야 할 곳에 있지 el 않아서 principio y 근심하고 cuál 있는 es 것은 아닙니까? el lugar de inicio de todas esas preocupaciones que tienen? 내 삶의 방향 나사렛으로 향하는 그곳에 Será porque ustedes están caminando al camino a Nazaret y están esperando que en ese lugar esté Dios con ustedes. Nosotros tenemos que caminar hacia el templo para que Dios esté con nosotros. Siempre recordar de su palabra, escuchar de su palabra, leer y aprender de su palabra y preguntar como lo hicieron con los maestros. Obviamente, no vamos a entender a Dios al 100%, pero tenemos que decidir obedecer de su palabra, porque Él va a cumplir todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, en este momento estamos preparándonos para el día del Adviento. Te damos las gracias porque nos estamos guiando hacia tu camino. Queremos seguir adelante siempre caminando contigo. No queremos perder nuestro corazón en Nazaret, sino que siempre esperamos que nuestro deseo y nuestro corazón esté junto contigo en el templo. Aquellos que están viviendo ese tiempo de desesperación, por favor, guíalos hacia tu casa para que ellos puedan seguir caminando, recordándote en sus promesas, Dios. Nosotros sabemos de que tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.